बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं डेंगू फीवर पे और अब हमारे पास मौजूद हैं हमारे फेवरेट डॉक्टर्स में आ गए हैं क्योंकि हमारे पास ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं। डॉक्टर माजिद जफात जनरल फिजिशियन हैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर इट। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान मुबारक आपको। रमज़ान मुबारक आपको। कैसे जा रहे हैं आपके रमज़ान? ठीक जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। सर आजकल जब वो रमज़ान तो चल रहे हैं लेकिन साथ साथ वो डेंगू फीवर दोबारा आ गया है, तो हमने इस वजह से कि ये बारिश का मौसम है और बारिश हो गई है, तो ये तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है क्योंकि लोगों को बताना है कि काफ़ी शदीद काफ़ी केसेस मलेरिया के और डेंगू के आने शुरू हो गए हैं और मुख्तलिफ स्टेजेस में आते हैं। और प्लस ये कि गैस्ट्रोएंटराइटिस जो गंदे पानी की वजह से और इस तरह की जितनी चीज़ें, बहुत इनका ख्याल रखना है। पानी जो खड़ा हो रहा है उसकी वजह से। लेकिन सर कहते हैं डेंगू का जो मच्छर है वो तो साफ पानी में रहता है। वो तो पानी कितना भी खड़ा हो जाए डेंगू का मच्छर तो नहीं बनेगा वहाँ। कि आपको साथ साथ मलेरिया और डेंगू भी हो सकता है ना, दो मच्छर एक साथ काट सकते हैं आपको। अच्छा, यू कैन हैव दैट प्रॉब्लम एंड कॉम्बिनेशन कॉम्बो बड़ा सीरियस हो सकता है। सही। और ये नहीं कि हमारे इलाके में फॉर्चुनेटली तो पिछले कुछ सालों में वबा चली है डेंगू की, तो पता चला है, वरना तो पहले तो मलेरिया था ना मोस्ट कॉमनली, सिवियर कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया भी आता है। और उसमें मलेरिया की टाइप्स होती थी, कुछ घर में हो जाता था, कुछ हॉस्पिटल जाके ट्रीट करना पड़ता था। अच्छा सर, हमने एक पैकेज बनाया हुआ है डेंगू फीवर के ऊपर, वो देखते हैं चल के व्यूअर्स। एक पैकेज देखते हैं, कहीं में जाएगा। इस पैकेज के बाद हमें थोड़ी सी और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी है डेंगू फीवर के बारे में। स्टे ट्यून्ड। डेंगू बुखार एक खतरनाक किस्म की बीमारी है जो मच्छर के काटने से पैदा होती है। डेंगू बुखार इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तेजी से फैल रहा है। डेंगू बुखार का सबसे पहला मरीज 1994 में कराची शहर से मंजर आम पर आया। इसके बाद से ये मर्ज कराची में तेजी से फैलता रहा और साल 2006 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने आदाद और शुमार शाया किए, जिसकी रूह से इस वक्त पाकिस्तान में 4800 से ज़ायद मरीज मौजूद थे और 50 से ज़ायद लोग हलाक हो चुके थे। लाहौर में इस मौजी मर्ज का सबसे पहला मरीज 2007 में सामने आया। मौजूदा सूरत हाल ये है कि ये मर्ज इस वक्त मुल्क के तमाम हिस्सों में फैल चुका है और इसकी शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। डेंगू बुखार एक ट्रॉपिकल मर्ज है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मर्ज पाकिस्तान में कैसे फैला। आज से कुछ बरस कबल अमेरिका में डेंगू बुखार का मरीज सामने आए, जिस पर मुकम्मल तहकीक की गई तो ये मालूम हुआ कि डेंगू बुखार का वायरस अमरीकी बंदरगाह पर पुराने बरामदशुदा टायरों में खड़े पानी की वजह से वहाँ पर फैला। पाकिस्तान में सबसे पहले ये मर्ज कराची में फैला और कराची पाकिस्तान की मसरूफ़ तरीन बंदरगाह है, लिहाजा ये बात ज़ाहिर है कि ये बीमारी कराची में भी बरामदशुदा अशिया के साथ पहुँची। कराची से तमाम अशिया मुल्क के तमाम हिस्सों में जाती हैं और इस तरह ये मौजी मर्ज मुल्क के तमाम हिस्सों में फैल गया। लाहौर में इस मर्ज के ज़्यादातर शिकार लोग इस इलाके से हैं जो लाहौर रेलवे स्टेशन और ड्राई पोर्ट के साथ हैं। अब लोग डेंगू की इस बीमारी से बचने के लिए मुख्तलिफ तदबीर पर अमल कर रहे हैं। हालांकि हुकूमत अब इस मर्ज से बचाव के लिए इक़दाम कर रही है। डेंगू से बचने के लिए इन चंद चीज़ों का खास ख्याल रखिए। डेंगू से बचने के लिए अपने माहौल में सफाई रखिए। डेंगू से बचने के लिए अपने घर के बाहर पानी खड़ा ना होने दीजिए। घरों में इस्तेमाल के लिए पानी को ढक के रखिए। जी वैसे अभी आपने एक रिपोर्ट देखी जो कि डेंगू फीवर के ऊपर बनाई गई थी, जिसमें बताया गया कि कब कब हमारे पाकिस्तान में जी पहला केस किस किस सिटी में कहाँ हुआ। फिर ये भी बताया गया कि इसका क्या एक तरीका है फैलने का। और अभी डॉक्टर साहब इसी चीज़ पे बात कर रहे थे क्योंकि बारिशों का सीज़न है, पानी जगह जगह खड़ा होता है, तो तीन चार बीमारियाँ में ये दो तो बहुत कॉमन सामने आती हैं, जिसमें डेंगू आता है और मलेरिया आता है। इसके बाद डिफरेंट और चीज़ें हैं जिसमें हमें कहते हैं ना हमारा सिस्टम GIT सिस्टम ख़राब होने लगता है और डायरिया की फॉर्म्स बहुत सामने आती हैं। लेकिन आज हम डेंगू फीवर पे फोकस कर रहे हैं तो हम इसी पे बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि डेंगू हेमरेजिक फीवर क्या ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक हो
اور ہاسپٹل میں ہی ٹریٹ ہو, گھر میں نہیں ہو سکتا؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے, خوش نصیبی سے زیادہ تر یہ کیس مائلڈ ہوتے ہیں جو کہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. سب کلینکل جسے ہم کہتے ہیں, بچوں میں تو خاص طور پہ, بڑوں کے اندر جو ہے وہ ایڈلٹس کے اندر زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ دے میں گو ٹورڈز دا سیویئر فارمز. لیکن جو ڈینگے ہیمریجک شاک یا فیور ہوتا ہے وہ بچوں میں زیادہ کامن ہے, جو کہ افریقہ میں اور سینٹرل امریکہ میں دیکھا گیا ہے. اچھا, اور زیادہ ڈیڈلی بڑوں میں؟ زیادہ سیویئر النس بڑوں میں ہوتی ہے, مگر جو ہیمریجک شاک فیور جو ہوتا ہے شاک کے ساتھ, وہ زیادہ تر بچوں میں دیکھا جاتا ہے. تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو لوگوں میں تو خاص طور پہ, اور جو ڈاکٹرز جو ہسپتالوں میں ایمرجنسی رومز کے اندر اور جو کلینکس میں پیشنٹ کو دیکھتے ہیں, ان کو اس کے بارے میں بہت اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے ہے. ڈینگی فیور جو ہے اب سب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ ایک خاص مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے, جس کے اندر زیادہ تر وائرس, اور یہ ہیمریجک ہوتا ہے, جس مطلب کہ خطرہ ہے کہ آپ کے جسم سے ہیمریج ہونا شروع ہو جائے. یہ کانگو وائرس اور ویسٹ نائل وائرس ٹائپ کی ایک وائرس اس میں سے اس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ مچھر کے کاٹنے کے 3 یا 7 دن بعد تک ہو سکتا ہے, اور ٹپیکلی فیور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سر درد, مگر بڑا شدید قسم کا جوڑوں میں اور پٹھوں میں درد ہوتا ہے. یہ اس کو ایک طریقے سے نمایاں کرتا ہے ملیریا میں. ملیریا میں شدید سردی لگتی, کب کبھی لگتی ہے بخار کے ساتھ, اور اس کے بعد بہت شدید پسینہ آتا ہے. اس کے اندر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سر میں, جسم میں درد, سر میں درد, بخار کے ساتھ, اور جو درد ہے وہ بہت شدید ہے. اور پھر اس میں ریش بھی ہوتا ہے. وہ ریش جو ہے وہ عام طور کے اوپر ہاتھوں, ٹانگوں پہ اور بازوؤں پہ ہوتا ہے, مگر جو ہتھیلی اور جو سول ہے, پام جیسے کہتے ہیں, ایڑی, اس کو وہ وہاں پر نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح سے اس کو ایک خاص طور پہ نمایاں کرتے ہیں. جب ہم لیب ٹیسٹ وغیرہ کراتے ہیں, اس کے اندر لیور فنکشن کا انوالومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے ان ڈینگی کے اندر, اور وہ ڈینگی کے اندر آپ کو یہ لیور فیلئر جو ہے وہ کافی مل جاتا ہے, اور لیور شاک جو ہے وہ اس کے اسٹیج میں بھی آ سکتے ہیں ہم. اچھا سر, یہ ڈینگی فیور, سوائن فلو, کانگو فلو تو آئی تھنک ہمارے پاکستان میں نہیں ہے اتنا, ہے؟ اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر, آپ کس چیز سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. یہ سوائن فلو اور یہ جو ڈینگی فیور ہے, ان میں کیا فرق ہوتے ہیں زیادہ؟ اور سوائن فلو کس وقت ہم لوگ کو زیادہ نظر آتا ہے؟ سوائن فلو وہ بھی سیزنل ہے, فلو کے سیزن کے اندر ہے. اٹس اے فارم آف, یہ ایک فلو کی فارم ہے جو کہ آف کورس سوائن سے یا سوروں سے انسانوں میں آتا ہے. یہ بھی ایک برڈ فلو کی ایک طرح کی فارم ہوتی ہے. اسی پیٹرن پہ یہ نظر آتا ہے. اور جس طرح سے فلو جو ہے خاص طور پہ جو بزرگ لوگ, بوڑھے لوگ ہیں, ان میں اور کمزور لوگوں میں بری طرح سے ایپیڈیمکس کرتا ہے اور بری طرح سے حشر کر سکتا ہے, اسی طرح سے یہ سوائن فلو اور یہ برڈ فلو یہ سب بھی کر سکتے ہیں. مگر برڈ فلو اور ان کا یہ ملیریا سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ڈراپلیٹ انفیکشن ہے, مطلب یہ کہ ایک آدمی کے سانس کے بخارات جو ہیں وہ دوسرے انسان پہ جائیں تو اس سے ٹرانسفر ہو سکتے ہیں, ہاتھوں سے ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. یہ ڈائریکٹلی مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے, یا سیویئر یا کبھی بلڈ ٹرانسفیوژن میں سے, یا اس طرح کی چیزوں سے ٹرانسفر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا, ویئرز لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, کہیں میں جائے گا, ول بی رائٹ بیک.